प्रचार करुछु कवि विश्वनाथ खुंटियाकृत विचित्र रामायण 59तम भाग। प्रयोजन डॉक्टर शांतनु कुमार रथ। संगीत परिचालना प्रफुल्ल चंद्र बेहेरा। सहयोगिता अभय कुमार दास। सुग्रीव पाखरे पहुंची रावण कहिथिबा कथा कहन्ते सुग्रीव महाक्रोध होई शुक को कपिमानंक द्वारा माड़ दियाइछन्ति। श्रीराम कपिमानंकु सेथुर निवृत्त करिछन्ति। गुप्तचर होइथिबारु शुक को बंदी करा जाइछि। सिंधु कूलरे श्रीराम उभा होई सिंधु पारी हवा योजना करुछन्ति। बंध बांधिबार परामर्श देउछन्ति सुग्रीव। 3 दिन 3 राति सागरंकु प्रार्थना करिबा सत्वे सागर देवता वरुण देखा न देबारु सागर सुखाई देवा पाई धनु धारण करिसंति श्रीराम। भୟରେ प्रसन्न होई उभा होइछन्ति सागर देव वरुण। सुग्री की कहई सुक देव मुरा बण लोक तुम्भ छामुकु पेशी रावण करिन स्तुति अनेक। रावण कहिछि जेते मु ताहा कहिबि केते सबुदिने तुम्भ तांकर पीरती एणु से पेशिले मोते। रावण जा कहिथिला सबु सुग्री की कहिला शुणी करी कपि राजन मनरे बहु क्रोध जात हेला। धर जेते इच्छा तेते मार श्रीराम छामुरे जणाइए हार छेदन करिबा सिर।
बोलंती कोपे बचन सीता देई जेबे शरण पशिब तेबे से हेब संधान जेणु सीता कोला चोरी तेणु से आंभ बईरी राम शत्रु जेणु आंभ शत्रु तेणु मोते से बाणीर सरी अंगद बोले ताहांकु की कह देव एहाकु दूत होई चोर पणे आसीअछि आंभ सैन्य कणिबाकु जीवटिए हाकु धर बंधन त्वरित कर अंगद वचन शुणीण सुग्रीव आज्ञा देले हे उधर पानरे धरि आनिले त्वरिते बंधन कले बोले विश्राम छामुरे जणाई बंधन करी रखिले सिंधु कूଳରେ विजे रघुपति सुग्रीवी भीषण अछंती कति श्रीराम बोलंती कपि ईश्वर केमंते जलधि होइबा पार शुणी सुग्रीव कर जोड़ी जणांती शुणी माहे उभदेव बंध बांधिले सिंधु पारी हेब बंध बांधिले सिंधु पारी हेब लंकेश्वर सुगृहनु धर ताबेनी कर बोलंती कह आम्भंकु विचार कि रूपे जलधि होइबा पार विभीषण बोले सागर कीरति अटई सूर्य वंशर प्रार्थना करंतु कोदंड धर प्रार्थना करंतु कोदंड धर
ସନ୍ଧ୍ୟା ତର୍ପଣ ତୋରିତେ ସାରିଲେ ସିନ୍ଧୁକୁ ବହୁ ରୂପେ କରିସ୍ତବ କୁଶ ସଜ୍ଜା କଲେ ଜାନକୀ ଧବ 3 ଦିନ 3 ରଜନୀ ତହିଁରେ ଜଳହୀନ କଲେ ପାନ ପ୍ରସନ୍ନ ନୋହିଲେ ଜଳ ରାଜନ ପ୍ରସନ୍ନ ନୋହିଲେ ଜଳ ରାଜନ କ୍ରୋଧରେ ରାମ ନୟନ ଅରୁଣ ବୋଲନ୍ତି ଦେଖ ଦେଖ ହେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ସିନ୍ଧୁ ଦେଖାଇଲେ ଲଘୁ ତାପଣ ଶୀଘ୍ର କରିଣ ଆଣ ଧନୁର୍ବାଣ ମୁଖ ଜାତି ଭୟ ପାଇଲେ ପୀରତି ଦେବଇ ଏହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଭଣେ ବିଶି ଯେ ଧଇଲେ କୋଦଣ୍ଡ ଭଣେ ବିଶି ଯେ ଧଇଲେ କୋଦଣ୍ଡ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ସିନ୍ଧୁକୁ ଚାହିଁ ଧନୁ ଟଙ୍କାରି କୁପିତ ହୋଇ ବୋଲନ୍ତି ତ୍ରିଭୁବନରେ ତୋତେ ରଖନ୍ତା ନାହିଁ ଯେ ଯେବେ ତୁ ପଥ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ସରେ ସାଗର ଦେବୀ ସୁଖାଇ ମହିରେ ଆଉ ସମୁଦ୍ର କରି ରଖିବି ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ବୋଲି କୋଦଣ୍ଡେ କାଣ୍ଡ ସନ୍ଧିଲେ ଚଳଧି ଗର୍ଭକୁ ସର ବିନ୍ଧିଲେ ଉଛୁଳି ସିନ୍ଧୁ ଲଙ୍ଘିଲା କୂଳ ବଡ଼ ଆକୁଳ ହେଲେ ସକଳ ଅନଳ ଦେବ ଦାନବ କୂଳ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଲେ ଯେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ କବି ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ କୃତ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣର 59ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନେ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ମିଶ୍ର, ହରପ୍ରିୟା ସ୍ୱାଇଁ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ରାଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ, ସ୍ନିଗ୍ଧାରାଣୀ କର ଏବଂ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାରଣା। ପ୍ରଯୋଜନା ଡକ୍ଟର ଶାନ୍ତନୁ କୁମାର ରଥ, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସହଯୋଗିତା ଅଭୟ କୁମାର ଦାସ।